नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से मैं बात कर रही हूँ अमतुर रहमान। आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक पे लेक्चर देने जा रही हूँ उसका उन्वान उसी पिछले टॉपिक से रिलेट करता है और वो है ज़िक्र के साथ खाना बनाना और खाने की लज्जत। इसके अंदर आज के इस लेक्चर में आपको मैं 2-3 वाक़यात सुनाऊंगी कि ज़िक्र करने से जो है इसके क्या फ़ायदे हुए और इसका कितना बड़ा अजर है। बहनों, आपको तो नहीं पता होगा लेकिन उन इस्लामी बहनों को ज़रूर पता होगा जिनका थोड़ा बहुत इस्लामिक चीज़ों से या बुक्स से रिलेशन है कि मुअत्ता इमाम मालिक के जो ऑनर मतलब राइटर हैं तो उनके बारे में आता है कि वो किसी के घर अपने दोस्त के घर जो है वो दावत के अंदर गए। तो दावत के अंदर जब वो गए तो उन्होंने जो है खाना खाना शुरू किया, खाना खाया 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 वो सारा एक आदमी सारा जो घर का खाना बना हुआ था सारा खा गए, लेकिन उनका पेट और उनका जो है वो नियत पेट भर गया लेकिन नियत सैर नहीं हुई। फिर उन्होंने जो घर वाले जो मेज़बान से उनसे पूछा कि आखिर आपने के घर में ये खाना किसने बनाया है और ये खाना कहाँ से आया है। तो उन्होंने कहा कि जो है ये खाना मेरी बेटी ने बनाया है। उन्होंने कहा अच्छा। तो उसके बाद जो है वो फिर अपने लिए जो है वो जो घर वाले मेज़बान थे उन्होंने उनके लिए, पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि कच्चे घर होते थे और लोटा वगैरह, और उनके तहज्जुद में उठने का कि इमाम साहब जो है वो तहज्जुद में उठेंगे नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे तो उनको पानी वगैरह की वज़ू की कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि पहले बाथरूम वगैरह कच्चे होते थे, दूर दराज होते थे, तो उन्होंने उनके वज़ू का पानी, लोटा और ये सारी चीज़ें जो होती थी वो रख दी। उसके बाद जो है वो सारे घर वाले, अच्छा उनके घर में जिन्होंने दावत की थी उनके घर में सिर्फ उनकी एक बेटी होती थी और एक वो उनके वालिद साहब, वो जो आदमी जो मेज़बान थे वो थे। फिर क्या हुआ कि जो है वो बेटी और बाप जो है वो दोनों उठे, तहज्जुद वगैरह पढ़ी और वो इंतज़ार करते रहे कि इमाम साहब भी निकलेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, इमाम साहब निकलेंगे तहज्जुद के लिए, वज़ू करने बाहर आएंगे, तशरीफ़ लेके आएंगे, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। बिला आखिर सुबह सादिक हो गई लेकिन इमाम साहब जो है वो अपने कमरे से नहीं बाहर निकले। उन्होंने उनको जो है कमरे के पास जाना मुनासिब नहीं समझा। वो ये समझे कि शायद वो सो गए हो, उनकी आँख लग गई हो कि आराम फरमा रहे हो, तो चलो ये तहज्जुद तो ज़ाहिर नफिल है तो जो है उनको उठाना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान का बहुत ज़्यादा इकराम किया जाता था। तो वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो हमारे मेहमान है, चलो ठीक है। फिर सुबह सादिक हो गई और फजर की अजान हो गई और उसके बाद जो है जब जमात खड़ी होने का, मस्जिद जाने का वक्त आया तो जो है वो जो घर के मेज़बान थे उन्होंने दरवाजे को जाके नॉक किया। तो इमाम साहब जो है वो बाहर आए और जो है देखा कि वो बिल्कुल फ्रेश और मतलब कोई वो नहीं है उनकी आंखों में, जैसे एक नींद का शुबा के पता चलता है ना कि इंसान सो रहा था और अभी उठ करके आया है ना। उन्होंने वज़ू किया, उन्होंने कहा चलिए। तो वो जो साहिब खाना थे, जो मेज़बान थे, वो बड़े हैरान होते जा रहे थे कि ये बाहर भी नहीं आए तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद भी नहीं पड़ी और अभी भी जो है वो बग़ैर वज़ू के जा रहे हैं और इनकी चेहरे पर जो है नींद के भी कोई आसार नहीं है। तो आखिर माजरा क्या है। फिर क्या हुआ कि वो जो है इमाम साहब और वो जो साहिब खाना जो मेज़बान थे वो दोनों मस्जिद चले गए। वहाँ जाके इमाम साहब ने भी नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ा के सलाम वलाम फेर के बैठे, बातें बातें करने लगे। तो वो फिर समझ गए कि जो हमारे साहिब खाना जो थे, हमारे यानी मेज़बान, वो बहुत परेशान हो रहे और उनके चेहरे पर बहुत सारे सवालात हैं लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने, इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ा के फिर उनसे कहा, जब सारे लोग मुक़्तदी नमाज़ पढ़ के वापस चले गए तो उन्होंने अपने मेज़बान जो थे उनको बुलाया, उनसे कहा कि आपके चेहरे पे जो सवालात हैं मैं उनके जवाबात देना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके दिल में बहुत सारे सवालात हैं जो आप मुझसे करना चाहते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जब मैं आपके घर आया और मैंने आपके घर खाना शुरू किया तो बेसिकली वो खाना नहीं था, वो नूर था। बेसिकली वो खाना नहीं था, वो नूर था। जो नूर मैं अपने दिल के अंदर उतारता रहा और मैं कोई खाने की नीयत से वो खाना समझ के नहीं खा रहा था, वो मैं नूर समझ के नूर को अपने अंदर उतारा। तो उस नूर की बरकत से अल्लाह ताला ने 1000 मसाइल का जो हल था वो पूरी रात में मेरे जो है जहन में डाला, मेरे दिल में इल्का किया और मैं सारी रात जो है मैं उस वक़्त से ले करके सुबह सादिक तक जो है फजर की अजान तक मैं जो है उन मसाइल को लिखता रहा, उन मसाइल को मैं लिखता रहा।
تو اس ساتھ میں مجھے نہ وضو کرنے کی ضرورت آئی اور نہ ہی مجھے کوئی اور خواہش ہوئی اور نہ میرا وضو ختم ہوا، اور میں نے اسی رات کے وضو کے ساتھ میں نے آج صبح آپ کے سامنے فجر پڑھی، میری آنکھ بند نہیں ہوئی۔ میں اتنا رات کو اپنے مسائل میں اتنا غرق تھا، اتنا مدہوش تھا کہ میری آنکھ ہی نہیں لگی اور مجھے وضو اور کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اور رات ختم ہو گئی لیکن مسائل کا جو لکھنا کا سلسلہ تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کس نے یہ کھانا پکایا تھا؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں سوائے میرے اور میری بیٹی کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنی بیٹی سے جا کر یہ آج ضرور پوچھئے گا کہ آخر اس کا وہ کون سا عمل تھا جس کی برکت سے اس نے یہ نور مجھے دیا۔ یہ اصل میں بظاہر تو کھانا تھا لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ نور تھا۔ تو وہ صاحب خانہ اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ ہم لوگ جو سوچ رہے تھے، بیٹی تم ایسا کون سا عمل کرتی ہو جس کی وجہ سے امام صاحب نے یہ پوچھا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے بہنوں ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ان کی بیٹی نے جواب یہ دیا کہ ابا جان جب میں کھانا پکانے کے لیے شروع کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے وضو کرتی ہوں، وضو کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے لکڑیوں کو رکھنا شروع کرتی ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں لکڑیوں کو آگ لگاتی ہوں، چولہا جلاتی ہوں، اور اس کے بعد کھانا پکانے اور اس کے تکمیل تک میں مسلسل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کرتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے کھانے کے اندر یہ لذت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو تیسرا کلمہ ہے اور یہ جو ذکر ہے، اس کی برکت سے کتنے بڑے بڑے مسائل جو ہے، جو موطا امام مالک جو آج علماء اکرام کے کورس کا ایک بڑی کتاب ہے، وہ جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر مسائل کا جو ایک خزانہ ہے، اس کی جو پیچھے کی جو کہانی ہے، جو پیچھے کا جو وہ ہے، مطلب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک خاتون کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہے کہ اتنے بڑے امام جو تھے، ان کے اللہ نے ذہن میں 1000 مسائل ڈال دیے، اور ایک مسئلے سے وہ چونکہ اس وقت اپنی کتاب لکھنی شروع کی تھی، تو کتاب کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1000 مسائل اس کتاب کے اندر شامل کیے، اور ان کا ذہن کھلا، اور وہ ساری رات کتاب کی تکمیل میں اور اس کی تدوین میں اور اس کی ترتیب میں اور ان مسائل کو لکھنے میں رات گزر گئی، صبح فجر ہو گئی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ تو یہ تھی ایک عورت کی محنت، ایک عورت کا ایک چھوٹا سا عمل آج رہتی دنیا تک کے لیے زندہ اور جاویدہ ہو گیا۔ کس صورت میں؟ موطا امام مالک کی صورت میں۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے والد کو اگر ایمان والا بنانا چاہتی ہیں، اللہ والا بنانا چاہتی ہیں، فرما بردار بنانا چاہتی ہیں، تو آج سے، ابھی سے یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کچھ دن کے بعد آپ اس کے فوائد دیکھیں، اسی وقت سے ان کے اندر وہ چیز داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔